जे पुलिस को संस्कार शिखेबा दरकार से पीपुल्स फ्रेंडली हवा दरकार लोकों से माने उद्दिष्ट लोकों को सेवा करिया पे गरीब लोक मानू न्याय देवा बदल में उल्टी धमक दि जाऊँ नारे मिछ केस करदेवार सेटा को आम कह क्षमतार अपव्यवहार क्षमतार व्यवहार करने शिखा दरकार। जदि आप पुलिस थाना को जाऊँगी आपण को पुलिस अधिकारी धमकाउं कि आपण को मिछ केस करी जेल धमक देउछंती कि तेने आलोचना करेंगे आम सहित उच्च न्यायालय आईनजीवी सौरी सार अच्छा सहित आलोचना करने बदले सर आप प्रथम स्वागत करी न्यूज 18 लोकाल को धन्यवाद। सर वर्तमान राज्य में आप देखुए भरतपुर थाना को नहीं जिते बड़े बद लगी रही है अनेक पुलिस अधिकारी को लेकिन बद लगी रही कौटी पुलिस अधिकारी ना संगीन अभियोग आसूँ कौटी पुलिस अधिकारी मैंने गरीब साधारण लोक को धमक तुमक देते गरीब लोकटी जाऊँगी थाना भितर को से नहीं आप प्रतिक्रिया कौन रही ये कथाटा को आम दुई भाग विभक्त करें। गोटे कथा हूँ जो मैंने पुलिस फोर्स भितर अच्छा पुलिस सेटअप अच्छी से माने जानवा कथा जे ये सेटअपटा कहीं तैयारी आर दीटा उद्देश्य रही पुलिस काम हूँ इंटरनल सिक्यूरीटी दब लोक मानक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिवो एवं द्वितीयटा हूँ अपराध जोटी घटुची अपराध को संज्ञा नहीं से अनुसंधान करी चार्जसीट दब अपराधी विरुद्ध में। द्वितीयटा असुविधा आमर व्यवस्था रही जोटा कि सरकार एपर्यंत करना जे पुलिस प्रति थाना रे दीटा विंग रहिबा दरकार। गोटे विंग्र काम रहिबो लॉ एंड ऑर्डर आईन श्रृंखला को से माने नियंत्रण करेंगे आउ गोटे रहिबो जे से तदंत प्रक्रिया करेंगे। ये दुईटा जाकर हेले कौन हम ना जो तदंत प्रक्रिया विलंब घटुची लोकंकर अभियोग को से ग्रहण करूना अनेक समय ग्रहण न कर कारण मोकदमा बढ़ीज बा से चाप पड़े जे एत मोकदमा है तुम तदंत करून हूँ तो इच्छाकृत भाव में करूना। आ गोटे देखा मिली जितेबाला साधारण लोक पुलिस स्टेशन को जाऊँगी से पुलिस अधिकारी जो मैंने अच्छा आईआईसी हूँ और एसआई जो अच्छा कनेस्टेबल गरीब लोकों को माने खराब व्यवहार कर धमक चुमक दौरान या नहीं आप प्रतिक्रिया कौन रही देखु ये गोटे हूँ मानसिक अवस्था अनेक समय अनेक पुलिस संस्कार उपरे आम अदालत जे पुलिस को संस्कार शिखेबा दरकार से पीपुल्स फ्रेंडली हवा दरकार लोकों से माने उद्दिष्ट लोकों को सेवा करने सोचु आम किसी रिलीफ पाया पड़ते बेसी निर्यातित हो बेले बेले आर्थिक चाप पड़ुची करप्शन जहाँ को आपण मैंने कहते बेस। द्वितीय कथाटा हूँ जे से कथाटा को गुरुत्व दौना विशेषकर समाज जो मैंने अवहेलित साधारण लोक सबु बेले से आधे यही व्यवस्था भितर भिक्टिम होती तेणु से सरकार कौन कले ना महिला एवं शिशु मानी गोटे डेस्क प्रति थाना रे तैयारी कले मु जानी तार सुफल केते मिलूची बोधुए मिलूना ठीक मिलूनी। द्वितीय कथा हूँ प्रति थाना रे से माने गोटे प्रेक्षालय रखिले जोठी जाकि वेटिंग रूम बोली आपण कहूचे सेठी सब व्यवस्था रहिबो लोकटी बसिबो पानी टिके पीबो ताकू कॉल ऑफ नेचर अटेंड करिवो एवं जो माने रहिचंदी अधिकारी माने जहाँ पाखरे तार कौन सो कथा कहिबार अछि बा अभियोग करिबार अछि ताकू से माने सहयोग करिबा ये सहयोगर हाथ से माने बढ़ौ ना सेति पई अनेक समय लोक निर्यातित होउचंदी बा न्याय पाइबार वंचित होउचंदी। एटी पुलिस गरीब लोक मानू न्याय देवा बदल में उल्टी धमक दि जाऊँ नारे मिछ केस करदेवार सेटा को आम कह क्षमतार अपव्यवहार क्षमतार व्यवहार करने शिखा दरकार। मुआटा पुलिस ट्रेनिंग ठीक रकम हवा दरकार खाली पुलिस मान को आईन पढ़े दबा लॉ एंड ऑर्डर केमती मेंटेन करवा फिजिकल फिटनेस के रहा ये हूँ गोटे पार्ट ऑफ दी डिपार्टमेंट। द्वितीय पार्ट हूँ जे सेमाने लोकों सहित केमिति व्यवहार करेंगे तांकर मानसिक स्थिति केमिति हो लोकटी जी अभियोग नहीं आसी सी केमिति असुविधार सम्मुखीन होकर तार प्रकृत अभियोग को माने गुरुतर सहकार देखिए एवं ताकू सहयोगर हाथ बढ़ेबे। ये मानसिकता आउ गोटे हूँ साइकोलॉजिकल जो ट्रेनिंगटा दबा दरकार से ट्रेनिंग व्यवस्था है तेणु मु भावुँ पुलिस डिपार्टमेंट एणिक जो ट्रेनिंग करिकुलम रखिंट साइकोलॉजिस्ट मान को रखा दरकार जे तुमर जॉब कौन तमें केमिति लोक व्यवहार करिवो
ଏବଂ ଗରିବ ବା ଧନୀ ହେଉ ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଖରେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଇଏ ଭାବନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସେମିତି ଚାଲିବ। ଆର ଇରାଡିକେସନ୍ କରି ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ମଧ୍ୟ পুলিশ মানে গরিব ଲୋକଙ୍କୁ হଇରାଣ କରନ୍ତି, ଇଏ କଥା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ କଥାରେ ଅନେକ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ରାଜନୈତିକ ଚାପ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ପୋଲିସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଭାବଟା ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ୱିଙ୍ଗ ତିଆରି ନ ହେବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କ୍ଷମତାଟା ପୋଲିସର ପରିସର ଭିତରେ ନ ରହିବ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ଇଏ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ରହିବ, ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ରହିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କରପ୍ସନ୍ଟା ଚାଲିବ। ତେଣୁ ତାକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି CBI କାମ କରୁଛି, ସେମିତି ତାକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟୀ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ବା କୋର୍ଟକୁ ହେବେ, ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସେନ୍ସରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେନି। ତାହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟଥା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯଦି ଚାଲିବ, ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରପ୍ସନ୍ ହେବ, ପଲିଟିକାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ। ଯଦି ସାର୍ ପୁଲିସ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ତା କ୍ଷମତାର ଲୋଭକୁ ନେଇ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତ ପୁଲିସଙ୍କ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ଆଇନର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା କରିବ, ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉ, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସିଏ ଅପରାଧ କଲା ବା ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଅପରାଧ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଲା, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ, ଗରିବ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୋର୍ଟକୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିକିରି ମୋକଦ୍ଦମା କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ଅଧିକା ଶିକାର। ସେମାନେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା, ଆମ ଭାଷାରେ କହୁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଫ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍, ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ତାର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ଆମେ ଖାଲି କଥାରେ କହିଲେ ସମ୍ଭବ ହେବନି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗତାନୁଗତିକ ପୁରୁଣା ଧାରା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି, ଆ ଭିତରେ ନୂତନତା ଆସିନି। ନୂତନତା ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଇଏ ଆକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ହେଉନି କାହିଁକି ନା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ IIC କଥା କହିଲେ, IICର ଉପର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସରେ ACP ଅଛନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ DCP ଅଛନ୍ତି, DCP ଅଛନ୍ତି, CP ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଥାନାର କର୍ମଚାରୀ ବା IIC ମୋ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ନିଜେ ତାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ନ କରିକିରି ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିକିରି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହାୟର ଅଥରିଟି ପାଖରେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସବଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଅଫିସରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବ, ହାୟର ଅଥରିଟି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ନିଜେ ହେଉ ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ କରିବାକୁ ଯିଏ ଭୁଲ କରୁଛି ସେ ଡରିବ ଯେ ତା ନାଁରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନି, ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କଥା ସମାଜରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଅବହେଳିତ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବାର ଲୋକ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନି ବା ଦେଉନାହିଁ, ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଦେଉନାହିଁ। ଏ ଦରକାର ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଠିକ୍ ସଂଶୋଧିତ କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଗତାନୁଗତିକ ହିସାବରେ ଯିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ବଦଳୁଛି, ଆଇନ ବଦଳେ ସେଇଠି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ବଦଳେ। ସମାଜ ସହିତ ତାଳ ମିଳାଇ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ନ ବଦଳିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇଟା ହିଁ ରହିବ। ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ, ମୋର ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇ ଅସୁବିଧାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଦୂର କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। କଟକରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ୍।